जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के बेलाकोवा संलग्न मंथनी 1 नंबर प्रधानपड़ा गांव के एक चाय बागान से बुधवार को तेंदुए का शव बरामद किया गया है। बागान में काम करने के दौरान एक मजदूर ने सबसे पहले तेंदुए के शव को देखा। इसके बाद उन्होंने अस्थायी कर्मचारियों को इसके बारे में बताया। इधर खबर फैलते ही इलाके में तेंदुए को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तेंदुए की उम्र लगभग 2-3 साल थी। बाद में बेलाकोवा रेंज के वन कर्मियों को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर वन कर्मी मौके पर पहुंचे और तेंदुए का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। এটা জায়গাটার নাম প্রধানপাড়া। সকালে ওই যার বাগান, ওই বাগানে সার দেওয়ার কাজ করতেছে। ওই সার দিয়ে ওই চোখে পড়ছে বাঘ। এখন ও তো জিন্দা না মরা সেটা তো ও বাঘ দেখেই সেটা তো বুঝতে পারে না এই মরা বাঘ। বাস ও তো দৌড় দিছে ওখান থেকে। তারপরে লোকজন আশপাশে জমা হয়ে দেখে, কয়েকজন মিলে বাঘের ব্যাপার ভয় আছে। আস্তে আস্তে গিয়ে দেখতেছে বাঘটা মরা আর কি। বাঘ কোথায়, বাঘ দেখা যায় না, তবে ওই কয়েকটা বাড়ির থেকে ওই ছাগলের বাচ্চা টাচ্চা নিয়ে যায়, ছাগল টাগল। হ্যাঁ, বাঘটা এখন মারা গেছে, কি করে মারা গেল এখন অনুমান কি করে করা যাবে। এখন বাঘটাও তো মোটামুটি বয়স্ক বাঘ না যে মারা যাবে। কি বাঘ বলবে, এটা কি লেপার্ড? লেপার্ড, হ্যাঁ 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 আসলো। ওই বেলাকোবা রেঞ্জের আসছে, এটা অফিসার, এখানকার বিড অফিসার আসছে। এখন আবার ডিএফও ম্যাডাম আসলো, দেখতেছে তদন্ত করে একটু।